कीप शेयरिंग द ब्रॉडकास्ट। आज का कलाम उस बेटी समरीन पतरस की फोर्स कन्वर्जन के हवाले से है और हम खुदावंद से दुआ करेंगे। हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारी बेटियों पर, हमारे बेटों पर, हमारे मुल्क पर, हमारी कौम पर रहम फरमाए। मेरे अजीजों, मेरे साथ रहिएगा और इस ब्रॉडकास्ट को जरूर शेयर करते जाएं। हालेलुया। खुदावंद यकीनन आपको बरकत देगा। हालेलुया। क्योंकि हम खुदा के कलाम की मनादी कर रहे हैं, हम खुदा के कलाम के गवाह हैं और हम जमीन की इंतहा तक खुदा के कलाम को लेकर जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी आपके साथ वो वीडियो आपको दिखाऊंगी जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से उसको लीड किया जा रहा है, उस बेटी को, कि वो मसीह यस्सु को डिनाई करे कि वो खुदा का बेटा नहीं है। तो मेरे अजीजों, मेरे कहने का मतलब ये कि किसी के कहने या ना कहने से क्या उसकी पर्सनैलिटी, उसकी अलूहियत, उसकी खुदाई बदल जाएगी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दाऊद नबी कहते हैं ज़बूर 2 में हम देखेंगे। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। मैंने आपको कहा कि मेरे साथ जरूर कलाम को बांटते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ, क्योंकि हमने इस कलाम को हर बेटी तक, हर बेटे तक पहुंचाना है। खासकर हमारी बेटियां जो इस वक्त मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, हमारे घराने मुसीबत में हैं। यहाँ पे दाऊद नबी कहते हैं कौमें किस लिए तैश में हैं। ज़बूर 2 में दाऊद नबी कहते हैं कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातल ख्याल बांधते हैं खुदावन और उसके मसीह के खिलाफ, खुदावन और उसके मसीह के खिलाफ। सो जो कुछ हमारे इस मुल्कों में, इंडिया में, पाकिस्तान में और ऑल मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, वो मेरे अजीजों मेरे और आपके लिए नहीं, बल्कि वो किस लिए, यहाँ पे लिखा है दाऊद नबी कहते दूसरे ज़बूर में, 2 ज़बूर में दाऊद नबी कहते कौमें किस लिए तैश में हैं। क्या मुश्किल है, क्या इनको परेशानी है, क्या इनको ट्रबल है, वाई दे आर एक्टिंग नॉनसेंस। यहाँ पे लिखा है कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातल ख्याल बांधते हैं खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ। लेकिन यस्सु मसीह के नाम के वसीला से आज कौमें और उम्मतें सताई जा रही हैं। हमारी बेटियां इसका उनका टारगेट बनी हुई हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर आप इस कलाम को शेयर करते जाइएगा। मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ, उस वीडियो पे गौर कीजिए, जरा वीडियो पे गौर कीजिएगा। ला शरीक लहू, ला शरीक लहू, ला शरीक लहू, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहो अल्लाह ताला एक है, तुम कहो अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, खुदा नहीं, खुदा के बेटे नहीं, खुदा के बेटे नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल, प्यारे रसूल, सच्चे बंदे हैं, सच्चे बंदे हैं। सच्चा मजहब सिर्फ इस्लाम है, सिर्फ इस्लाम है। सच्चा मजहब सिर्फ इस्लाम है, सच्चा मजहब सिर्फ इस्लाम है। ये कहलवाने की जरूरत है, उगलवाने की जरूरत है, डंडे के जोर पे, गन पॉइंट पे ये उगलवाने की जरूरत है, ये कहलवाने की जरूरत है कि कहिए कि हजरत ईसा खुदा के बेटे नहीं और वो खुदा नहीं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं, जबकि वो अल्लाह के रसूल नहीं हैं। तो मेरे अजीजों, ये डंडे के जोर पे, गन पॉइंट पे उगलवाया जा रहा है हमारी बेटियों से, हमारे बेटों से, उनसे खुदावंद यस्सु मसीह की कुदरत को, यस्सु मसीह की अलूहियत को डिनाई करवा रहे हैं। तो मेरे अजीजों, क्या इस तरह फोर्सली गन पॉइंट पे जब किसी से डिनाई करवाया जाता है
تو میں نہیں سوچتی کہ خداوند یسوع مسیح کو اس بات پہ پرابلم ہوگی، اور ہمیں بھی اس بات پہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ جن کا یہ خیال ہے کہ بچی کے چہرے پہ اسمائل ہے، اور میں نے اس کی سٹیٹمنٹ پڑھی ہے وہ یہ ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس بیٹی کو جس کو میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ اس بیٹی کو جس کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا، اس کو ترجمہ بھی نہیں بولنا آ رہا، اس سے کلام پڑھوایا جا رہا ہے، اور اس سے انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں، جس کو سائن بھی نہیں کرنے آتے، اس سے انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں۔ یہ جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں وہ اس سے انگوٹھے لگوا رہے ہیں۔ تو اس بات کو دیکھ لیجئے گا، اور یہاں پہ ہم اس کی سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس بچی کو زبردستی اٹھا کے لے گئے ہیں گن پوائنٹ پر، اس کے بھائی کو، اس کے پیرنٹس کو انہوں نے کمرے میں بند کر دیا، اور اس بچی کو زبردستی اٹھایا انہوں نے گن پوائنٹ پہ، اور ان کو باقاعدہ یہ بتایا، شریر جب کوئی ایکٹ کرتا ہے، جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنے منہ سے ہی اگل دیتا ہے، اور انہوں نے اس بیٹی سے باقاعدہ اس کے گھر والوں کو بتایا کہ ہم اس سے یہ میڈیا پہ لائیں گے، اس کے منہ سے کہلوائیں گے کہ اس نے خود کلمہ پڑھا ہے اور اس نے یسوع مسیح کو ڈینائی کیا ہے، جبکہ اس بچی کو کلمہ پڑھنا ہی نہیں آتا، جبکہ اس بچی کو ایون کہ وہ مولانا صاحب جو اردو میں اس کو ٹرانسلیشن کر کے پڑھا رہے ہیں، وہ بھی نہیں بولنا آ رہا، وہ جو مولوی کہہ رہا ہے اس کے پیچھے وہی بولتی جا رہی ہے، اور پھر اس سے انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں کہ اس نے یسوع مسیح کو ڈینائی کر دیا۔ سو میرے عزیزو، میرے کہنے کا مطلب یہ، راجیش، سیرش، سحر، اشرف مسیح، رجیش داس، اینتھنی ڈیوس، جاوید بھٹی، جتنوں نے مجھے جوائن کیا ہے، شکیل محمود، خداوند آپ سب کو برکت دے، کیسر، اطوال، آپ سب کو خدا برکت دے، عرفان مغل، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ سو میرے ساتھ رہیے گا اور اس براڈ کاسٹ کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ داؤد عارف، کہ ہم نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس ویڈیو کلپ کو دیکھا جس میں اس بچی کو نہ کلمہ بولنا آتا ہے، نہ عربی میں نہ اردو میں، اس کو ریپیٹ کروایا جاتا ہے، اس کے بعد اس سے یسوع مسیح کی قدرت کو، یسوع مسیح کے خدا ہونے کو، یسوع مسیح کے خدا کے بیٹے ہونے کو ڈینائی کروایا جا رہا ہے فورسلی۔ تو کیا گن پوائنٹ پہ خدا یسوع نہیں جانتے کہ کیا ہوتا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے تو پہلے ہی ہمیں کہا کہ ان آزمائشوں کا ہونا ضرور ہے۔ سو ہم یسوع بھی جانتے ہیں، یسوع دلوں کو جانتے ہیں، وہ ہمارے خیالوں کو جانتے ہیں، اور اس بچی کے ماں باپ کو، اس کے بھائیوں کو کمرے میں بند کر کے اس بچی کو گن پوائنٹ پہ کڈنیپ کیا گیا ہے، اور اس کے گھر والوں کو باقاعدہ کہا گیا کہ اس سے ہم سوشل میڈیا پہ اسے لے کے آئیں گے اور یہ خود اقرار کرے گی، اور اسے فورسلی، میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ آپ اس بچی پہ الزامات لگائیں کہ اس بچی نے اپنی مرضی سے خدا کو ڈینائی کیا ہے، خداوند یسوع مسیح کو ڈینائی کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ اس کے چہرے پر اگر سمائل نہ رہی یا اس نے یہ سب کچھ نہ کیا تو اس کے گھر والوں، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا اور اس کے گھر والوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ سو اس بات کا خیال رہے بیفور ہم کسی پہ الزام تراشی کرنے کے۔ ہم دلوں کو نہیں جانتے، ہم سوچوں کو نہیں جانتے، ہم حالاتوں کو نہیں جانتے، وہی جانتے ہیں جو اس وقت اس سچویشن میں ہیں۔ سو دعا کیجیے گا، میں یہی کہوں گی کہ دعا کیجیے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں سچائی سے واقف ہونا ہے، اور سچائی کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ ہم نے یسوع مسیح سے دعا کرنی ہے کہ خداوند سچائی کو تو جانتا ہے، دلوں کو تو جانتا ہے، حالاتوں کو تو جانتا ہے، خیالوں کو تو جانتا ہے، اور انمی نے جو چھپ کر ہماری بیٹیوں کے لیے جال بچھائے ہیں اور ان سارے آزمائشوں سے، مشکلوں سے، مصیبتوں سے میرا یسوع ہی نکال سکتا ہے۔ سو میرے عزیزو، کیپ شیئرنگ دا ورڈ آف گاڈ۔ پاسٹر قمر اعجاز، خداوند آپ کو برکت دے،
اور کرن یوسف خداوند آپ کو برکت دے، جو ابھی انڈیا میں اور پاکستان میں جو کرسچینٹی کے خلاف جو قدم اٹھائے گئے ہیں، جو پلان کیے گئے ہیں، جو منصوبے کیے گئے ہیں کرسچینٹی کو مٹانے کے لیے اور خدا کے لوگوں سے ڈینائی کروانے کے لیے یسوع مسیح کو کہ وہ خدا نہیں، وہ خدا کا بیٹا نہیں، تو میرے عزیزو کسی کے کہنے سے وہ اس کی الوہیت، اس کی قدرت، اس کا جلال، اس کی بادشاہت چینج نہیں ہو جائے گی. سو ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کیونکہ جیسا کہ خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا، داؤد نبی زبور 2 میں کہتے ہیں قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف. سو یہ میرے اور آپ کے خلاف، یہ خون و گوشت کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ خدا اور خدا کے پاک روح کے خلاف جنگ ہے، یہ یسوع مسیح کی جنگ ہے. ہاللیلویہ. تو ہم نے اس جنگ میں اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو ہم نے تیار کرنا ہے، ایز اے وارئر ہم نے تیار کرنا ہے. ہم دیکھیں گے پولس رسول رومیو کی کلیسیا کو یہ سکھاتے ہوئے خدا کا کلام اور تربیت ان کی کرتے ہوئے، ان کو تنبیہ کرتے ہوئے خداوند یوں فرماتے، پولس رسول رومیو کی کلیسیا کو یوں فرماتے ہیں. میں پڑھوں گی 8ویں باب کی رومیو کا، پولس رسول کا خط رومیو کے نام، رومن کی کلیسیا کے نام، اور اس کی 33ویں آیت میں پڑھوں گی. اور یہاں پہ لکھا ہے خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خداوند وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے. خدا نے تو اپنے برگزیدوں کو راست باز ٹھہرایا ہے. یہ بیٹی بھی خدا کی راست بازی ہے. اسی لیے تو شریر کو اتنی اس سے پرابلم ہے، اتنا فیئر ہے ان کے اندر، اتنا ڈر ہے ان کے اندر کہ وہ اس سے اقرار کروا رہے ہیں گن پوائنٹ کے کہ یسوع خدا کا بیٹا نہیں، یسوع خدا نہیں. کتنوں سے اس بات کا انکار کروائیں گے؟ کیونکہ ہم دل سے تو خداوند یسوع مسیح کا انکار نہیں کریں گے. کیا ہوا اگر اس بیٹی نے فیئر میں آ کر، ڈر میں آ کر، پریشر میں آ کر انہوں نے اس بیٹی سے کہلوایا، لیکن میرے عزیزو اس بیٹی نے اپنے آپ نہیں کہا، اس سے ریپیٹ کروایا گیا ہے. سو اس بات کا خیال رہے کہ ہم اپنی بیٹیوں پر الزام تراشی نہ کریں. جہاں پہ سچ ہے وہاں پہ سچ ہے، اور جہاں پہ کمزوری ہے وہاں پہ ہم وہاں پہ ساتھ نہیں دیتے، لیکن جہاں پہ سچائی ہے ہم ضرور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ اس بات کو ایکسپلین کر دوں کہ بہت ساری ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہیں، اپنی مرضی سے وہ غیر اقوام سے شادی کرتی ہیں. سو اس کے لیے ہم کبھی نہیں بولتے، لیکن اس کے لیے جس بیٹی کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جس بیٹی کو لکھنا نہیں آتا، جس بیٹی کو پڑھنا نہیں آتا، اس بیٹی سے فورسلی اقرار کروایا جا رہا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے 33ویں آیت میں، 8ویں باب کی 33ویں آیت، رومیو کے نام خط پولس رسول کا، خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے. کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ المسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. خداوند یسوع زندہ ہے، خداوند یسوع خدا کا بیٹا ہے، خداوند یسوع خدا ہے، اور وہ کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے. وہ الفا، وہ امیگا ہے، وہ ابتدا، وہ انتہا ہے، وہ سچائی ہے، وہ نور ہے، وہ راہ، حق اور زندگی ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ سلطنتوں کا خدا ہے، وہ خدائے عظیم ہے، وہ خدائے مہربان ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ یا حیا یا قیوم ہے. یا حیا من وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، یا قیوم وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہ یسوع ہے. یہ سب کچھ، یہ ساری خاصیت، یہ ساری الوہیت میرے یسوع کی ہے. ہاللیلویہ. تو ہم خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہے اور ہمارے اپنے خدا کی دہنی طرف بیٹھا اور ہماری شفاعت کرتا ہے.
कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। मेरे अजीजों, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। हमने अपनी बेटियों को, हमने अपने बेटों को, हमने मेरे अजीजों इस बात की टीचिंग देनी है, तरबियत उनकी करनी है, उनको तंबीह करनी है, उनको ये बात उनके दिलो दिमाग में, रूह बदन जान में ये कलाम उनके अंदर डाल देना है मेरे अजीजों। और कलाम उनके अंदर जड़ पकड़ेगा और कलाम उनको ऐन वक्त पर सिखाएगा, बताएगा। तो यहाँ पे लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। इस बच्ची समरीन पतरस को समरीन पतरस मसीह उसके नाम के साथ है, तो मसीह उसका रखवाला होगा। हम उसके लिए दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे कि मसीह बेटी समरीन पतरस मसीह के साथ उसका रखवाला होगा, क्योंकि उसके नाम के साथ मसीह जुड़ा हुआ है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि कौन हमें यस्सु की मोहब्बत से जुदा करेगा। मेरे साथ प्लीज आप इस बेटी समरीन पतरस, जिसको अभी रिसेंटली किडनैप किया गया है, फोर्स कन्वर्जन उसकी की गई है, खुदावंद यीशु मसीह को डिनाई करने के लिए कन्फेशन करवाई गई है उससे, जिसका खुदावंद यीशु मसीह को कोई एतराज नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हालातों को जानते हैं, वो दिलों को जानते हैं। जब हम दिल से यीशु मसीह का इनकार करते हैं या इकरार करते हैं तो हम ईमानदार या बेईमान हो जाते हैं। तो मेरे अजीजों, इस बच्ची को फोर्सली कन्वर्ट किया गया है। चुनाचे लिखा है 36वीं आयत में यूं लिखा है, चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं। हम तेरी खातर, किसकी खातर? मसीह की खातर हम जान से मारे जाते हैं। हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है, पौलुस रसूल कहते हैं, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा करेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। तो यहां पे पौलुस रसूल क्या कहते हैं? क्योंकि मुझको यकीन है, 38 आयत में, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे दिलों में है, उनसे कौन हमें जुदा करेगा? कौन जुदा कर सकेगा? क्या मौत हमें जुदा कर सकेगी? नहीं मेरे अजीजों, हम तो मसीह यीशु में जो हम मुर्दा हैं, अपने बदन में जो मुर्दा हैं, मसीह यीशु में हम जीते हैं। क्योंकि यीशु मसीह, यूहन्ना की अंजील, मैं उसको आपके साथ पढ़ूंगी, यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब को, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है जरूर खोलिए। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, क्योंकि यीशु मसीह रसूल नहीं, यीशु मसीह खुद खुदा है। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। 6 बाब को देखेंगे हम, और यहां पे यीशु ने उनसे कहा, उसकी 6 बाब की 53 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा, मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा, जो मुझे अपना लेगा, जो मुझे अपने अंदर ले लेगा, मेरे सबब से जिंदा रहेगा। यीशु के सबब से हम जिंदा रहेंगे। हालेलुया। और जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा, मिन जिंदगी का कलाम, जिंदगी की रोटी, जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा, वो अब तक
زندہ رہے گا. سو ہمارے لیے موت نہیں, ہمارے لیے زندگی ہے. ہمیں زندگی کے وارث خدا نے بنایا ہے. میرے عزیزو, ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اور یہاں پہ پولس رسول نے اس بات کو جانتے ہوئے پاک روح کی ہدایت سے کلیسیا کو, روم کی کلیسیا کو اور آج ہماری کلیسیاؤں کو خدا کا کلام یوں فرماتا ہے یسوع کے, کیونکہ مجھ کو یقین ہے, مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے, پولس رسول کو اس بات کا یقین ہے, اور مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے, اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی, نہ زندگی, نہ فرشتے, نہ حکومتیں. تو حکومت پاکستان اور حکومت بھارت اور حکومت ایران اور حکومت عراق اور وٹ ایور حکومتیں جو یسوع مسیح کو, جو ہم دیکھیں گے, پھر اس کو میں دیکھوں گی, بار بار میں آپ کے ساتھ اس کلام کو بانٹوں گی, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ کلام جو ہے ہمارے اندر رچ بس جائے. یہاں پہ قومیں, حکومتیں کس لیے طیش میں ہیں؟ 2 زبور میں لکھا ہے قومیں, حکومتیں کس لیے طیش میں ہیں, اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ کیوں یہ لوگ, یہ قومیں, یہ امتیں مسیح کے خلاف, مسیحیوں کے خلاف, مسیح کے ممسوح کے خلاف, اس کے برگزیدوں کے خلاف, اس کے پیاروں کے خلاف, اس کے پیروکاروں کے خلاف یہ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ کیوں ان کو کیا خوف ہے, ان کو کیا خطرہ ہے, ان کو کیا پرابلم ہے, کیوں یہ ڈرتے ہیں مسیح سے, مسیح کے پیروکاروں سے, مسیح کے نام سے, مسیح کی قدرت سے؟ کیونکہ یسوع کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے. جب کبھی مسیحیوں نے, خدا کے لوگوں نے, خدا کے شاگردوں نے, خدا کے برگزیدوں نے یسوع مسیح کے نام سے منادی کی, وہاں پہ طوفان برپا ہو جاتا ہے, خوف و ہراساں پھیل جاتا ہے. وہاں پہ یسوع مسیح کا نام لیتے ہی شیطان کو آگ لگ جاتی ہے, اور وہاں پہ ہلا گلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہاں پہ قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے, ورنہ وہاں پہ کڈنیپنگ شروع ہو جاتی ہے, وہاں پہ مرڈر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں قومیں کس لیے طیش میں ہیں؟ داؤد نبی کہتے ہیں کیوں لوگوں نے باطل خیال باندھے ہیں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں پہ پولس رسول کہتے ہیں کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ نہ فرشتے, نہ حکومتیں, نہ حال کی, نہ استقبال کی چیزیں, نہ قدرت, نہ بلندی, نہ پستی, نہ کوئی اور مخلوق. کوئی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا. میرے عزیزو, تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, میں جب بھی اس براڈ کاسٹ پر آتی ہوں, میرا آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے. میرے عزیزو, ابھی وقت ہے. اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ کون سا وقت آئے گا کہ ہمارے پاس بائبل مقدس نہ ہوگی, کہ ہمارے پاس یہ اپرچونٹی, یہ میڈیا کی اپرچونٹی نہ ہوگی کہ ہم آ کر آپ کے ساتھ خدا کا کلام, خدا کی باتیں اور خدا کی اس دلیری کو بانٹ سکیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے, ہم نے اپنے بیٹوں کی تربیت کرنی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا کہ اس بیٹی کو کس طریقے سے اس کو زبردستی اس سے کہلوایا جا رہا ہے, کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے اور یسوع مسیح کو ڈینائی کروایا جا رہا ہے. میرے عزیزو, یہ کون سا مذہب ہے, یہ کون سے لوگ ہیں, یہ کون سی قوم ہے, یہ کون سی امت ہے جو فورسلی اسلام میں کنورٹ کر رہی ہے؟ کون سی یہ امت ہے؟ کیا اسلام کی کمی ہے دنیا میں؟ کیا اسلامی لوگ کم ہیں اس دنیا میں جو ہماری بیٹیوں کو, صرف بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ کیا ان کے مذہب میں عورتوں کی کمی پڑ گئی ہے؟ کہ ان کو ہماری ہی بیٹیاں نظر آتی ہیں کہ یہ ہماری بیٹیوں سے خدا کے منہ سے خداوند یسوع مسیح کو ڈینائی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے؟ اگر اسلام سچا مذہب ہے تو پھر پرابلم کیا ہے؟ جسٹ اسٹے آن یور ٹروتھ.
जो खुदा के कलाम में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अगर वो तुम्हारे लिए सच्चा मजहब है, हमारे लिए नहीं है, तो हम क्या करें? हमें तो क्रिश्चियनिटी ही सच्चाई लगती है, हमें तो मसीहियत ही सच्चाई लगती है, हमें तो हमारा यीशु ही सच्चा लगता है, क्योंकि उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, रोशनी मैं हूं, नूर मैं हूं, जिंदगी मैं हूं, आबे हयात का चश्मा मैं हूं, अल्फा ओमेगा मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं। तो हमें तो यीशु मसीह ही सच्चा लगता है। अगर आपके लिए सच्चाई है वो, तो आप अपनी सच्चाई को अपने पास रखें। क्यों आप लोगों को गन पॉइंट पे या तलवारों के जोर पे या अपने जबरन उनको क्यों इस तरह हमारी बेटियों से कहलवा रहे हैं? क्यों उनको जबरदस्ती कलमे पढ़वा रहे हैं? अगर उस बच्ची को इतना शौक था कलमा पढ़ने का, तो उसको इस्लाम की स्टडी करनी चाहिए थी। उसको तो उर्दू ट्रांसलेशन में भी नहीं बोलना आ रहा, वो तो गलत कर रही है, आपके पीछे बोल रही है और आप उसको फोर्सली करवा रहे हैं। सो मैं अपने प्यारों से, अपने बहन भाइयों से, अपने इन अजीजों से जितनों ने मुझे ज्वाइन किया है, जो मुझे फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, जो मुझे यूट्यूब पे देखेंगे, जो मुझे किसी भी टीवी ब्रॉडकास्ट पे देख रहे हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करती हूं कि इससे पहले कि बेटी समरीन पतरस मसीह पर आप इल्जाम तराशी करें कि उसने बड़े स्माइलिंग अंदाज में उसने डिनाई किया है, ऐसा नहीं है। उसके माँ बाप को, उसके बहन भाइयों को कमरे में बंद कर दिया गया और उस बच्ची को गन पॉइंट पे जबरन उसको उठाया गया और उनसे कह दिया गया कि हम बहुत जल्द इसकी वीडियो जो है इससे बनवा के, इससे कहलवा के हम उसको वायरल करेंगे। तो फुलिश ना बने, बेवकूफ ना बने, शरीर की बातों में ना आए, अपनी बेटियों का साथ दें, अपनी बेटियों के लिए दुआ करें, उनके लिए रोजा रखें, उनकी तरबियत करें, उनको तंबीह करें, खुदा के कलाम को उनके अंदर भर दें, खुदा का कलाम उनको सिखाएं, उनको सुनाएं कि कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए तो हमने मसीह का इनकार नहीं करना है, बल्कि अगर हमें जान देनी भी पड़े, खुदा के कलाम में लिखा है जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। लेकिन ये बेटी छोटी है अभी, इसको किसी ने, मुझे नहीं लगता कि इसको किसी ने सिखाया है या इसको किसी ने समझाया है। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अनपढ़ बच्ची है, क्योंकि उसके अंगूठे लगवाए गए हैं फोर्स कन्वर्जन के पेपर पर और निकाह के पेपर पर उसके अंगूठे लगवाए जा रहे हैं। सो खुदा की बेटियों पर इल्जाम तराशी ना करें, उनके लिए दुआ करें। और मैं सबसे दरख्वास्त करूंगी, मेरे साथ मेरा बेटा करण यूसुफ है इंडिया से, मैं उनको भी दरख्वास्त करूंगी कि बेटी समरीन पतरस मसीह के लिए दुआ करें, जिसको उठा कर ले गए हैं। और अब क्योंकि अभी हमें एक बेटी जो बाजियाब हुई है, 12-13 साल की बच्ची, उसने ये सारा कुछ बताया कि किस तरीके से उसको उठा कर ले गए और किस तरीके से उसको बेच रहे थे, उसकी कीमत भी ले चुके थे, उसकी पेमेंट ले रहे थे। और खुदा के लोगों ने दुआएं की और उस बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। ये भी बच्ची बहुत छोटी लग रही है, 13 से 15 साल के दरमियान है ये बच्ची। और इस बच्ची के लिए भी दुआ करें कि खुदावंद अपने पाक फरिश्तों को, अपने पाक रूह को उसके ऊपर उंडेल दे, पाक फरिश्तों को उसके लिए भेज दे, पाक रूह की आग उसके चारों तरफ लगा दे, ताकि इस बच्ची को ना अब्यूज किया जाए और ना इस बच्ची को आगे बेचा जाए। और हम सब खुदा से दुआ करेंगे। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। मेरे अजीजों, जरूर मेरा साथ दें, जरूर दुआ करें। खुदा हम सबको बरकत देगा। हम सब की बेटियां हैं। सदरक जिया, खुदावंद आपको बरकत दे। आमिर प्रिंस, खुदावंद आपको बरकत दे। खालिद, खुदावंद आप सबको बरकत दे। करण, खुदावंद यीशु आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। नदीम नजीर, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह का हम शुक्र करते हैं, खुदा के नाम की तारीफ करते हैं। और हम सब दुआ करेंगे। आज हम दुआ करेंगे सिर्फ बेटी समरीन पतरस के लिए, इस बात के लिए कि खुदा अपने पाक रूह की आग जहां पे वो है वहां पे नाजिल करे। खुदा अपनी कुदरत को, खुदा अपने जलाल को वहां पे नाजिल करे। खुदा अपने लोगों को उठा खड़ा करे ताकि वो उस बच्ची को बाजियाब करवा सके। हालेलुया, हालेलुया, खुदा उनके नाम की तारीफ हो, खुदा उनके नाम की तारीफ हो।
खुदावंद यीशु हम शुक्र करते हैं इस सारे सोशल मीडिया के लिए, खुदावंदों के खुदा तेरे कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, तेरी कुदरत के लिए, तेरे जलाल के लिए हम शुक्र करते हैं। खुदावंदों के खुदा इस वक्त हम सब मिलकर खुदावंद तेरे कलाम में जैसे लिखा है कि जिस बात के लिए 2 या 3 मुत्फिक हो जाएंगे वो हो जाएगी। हाँ खुदावंद इस वक्त हम सब लोग जो मुल्क मुल्क से जमा हुए हैं खुदावंदों के खुदा बिलीव टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर खुदावंदों के खुदा हम आपकी हजूरी में झुकते हैं, आपको सजदा करते हैं, क्योंकि खुदावंद आप ही सजदों के लायक हो। खुदावंदों के खुदा हम आपकी कुदरत के लिए शुक्र करते हैं। खुदावंदों के खुदा जो बयान से बाहर है, खुदावंदों के खुदा आप आसमान को छोड़कर जमीन पर आ जाते हो अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने पाक रूह को उंडेल देते हो खुदावंदों के खुदा, अपने पाक फरिश्तों को भेज देते हो खुदावंदों के खुदा। हम बेटी समरीन पतरस मसीह के लिए दुआ करते हैं और उन सब बेटियों के लिए खुदावंदों के खुदा जो किसी भी मुश्किल में, किसी भी आजमाइश में, किसी भी परेशानी में है खुदावंदों के खुदा। ओ खुदावंदों के खुदा तेरे कलाम हक में लिखा है जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। हाँ खुदावंदों के खुदा हम सब मिलकर इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु ही खुदा है। आए खुदावंदों के खुदा तू हमारा खुदा है। आए मेरे मसीहा तू हमारा खुदा है जिस पर हमारा तवक्कल है, क्योंकि तू हमें सयाद के फंदों और मुहलक वबाओं से छुड़ा लेता है। आए खुदावंद तो अपनी बेटी समरीन पतरस मसीह को सयाद के फंदे और मुहलक वबा से छुड़ा लेगा। तू उसे अपने परों में छुपा लेगा खुदावंदों के खुदा, तू उसे अपने शामियाना में पोशीदा कर लेगा, तू उसे अपने बाजुओं में ले लेगा खुदावंदों के खुदा। तू अपने पाक फरिश्तों को अपनी बेटियों के लिए भेज देगा खुदावंदों के खुदा, समरीन पतरस मसीह के लिए और बाकी बेटियों के लिए खुदावंद तू अपने पाक फरिश्तों को भेज देगा कि उनकी सब राहों में उनकी हिफाजत करें। ऐसा ना हो कि पांव पत्थर से भी उनके पांव को ठेस लगे या कोई शरीर उन्हें छूने पाए। ओ खुदावंदों के खुदा अपनी बेटियों को बचा ले। ओ खुदावंद समरीन पतरस मसीह को बचा ले खुदावंदों के खुदा। देख खुदावंदों के खुदा कौमों ने खुदावंदों के खुदा, उम्मतों ने, हुकूमतों ने खुदावंदों के खुदा तेरे मंसूब के खिलाफ, तेरे मसीह नाम के खिलाफ, तेरे यीशु नाम के खिलाफ प्लान बांधे हैं। ओ खुदावंदों के खुदा उनके मंसूबों को फेल कर दे। आए खुदा मैं जानती हूं जहां पे हम नहीं पहुंच सकते वहां पे आप पहुंच जाते हो। आप अपने पाक रूह की कुदरत से पहुंच जाते हो। ओ खुदावंदों के खुदा आप अपने पाक फरिश्तों के वसीला से पहुंच जाते हो। आए खुदा मैं शुक्र करती हूँ खुदावंदों के खुदा जब पौलुस और सलास खुदावंदों के खुदा जेल में बंद थे खुदावंदों के खुदा और कलीसिया इसी तरह दुआ में मशगूल थी तो खुदावंद आपका अपने अपने फरिश्ता को भेज दिया। ओ खुदावंदों के खुदा इसी तरह इन बेटियों के लिए अपने फरिश्तों को भेज दो खुदावंदों के खुदा। और खुदावंदों के खुदा रेस्क्यू देम, डिलीवर देम। ओ खुदावंदों के खुदा शरीर के हाथों से छुड़ा लो खुदावंदों के खुदा। ओ खुदावंदों के खुदा इन्हें आजाद कर दो यीशु जी अपनी कुदरत से। आए खुदावंदों के खुदा अगर गलती खता गुनाह सरजद हुआ है तो खुदावंदों के खुदा हम उसकी भी माफी मांग लेते हैं। आए खुदा तो इस बेटी को और खुदावंदों के खुदा इसके घराने को, आए खुदावंदों के खुदा बाकी बेटियां और उनके घरानों को माफ फरमा खुदावंदों के खुदा। हिकमत दे, दानिश दे, फहम दे खुदावंदों के खुदा। आए खुदावंद क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है चूंकि तूने मेरा नाम पुकारा है, चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे आजाद करूंगा। हाँ खुदावंदों के खुदा मैं तो आपने कहा मैं तुझे सरफराजी दूंगा, मैं तुझे नजात दूंगा, मैं तुझे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। बेटी समरीन पतरस मसीह को खुदावंदों के खुदा अपनी कुदरत से, अपने नाम की खातर, अपने यीशु मसीह नाम की खातर ओ खुदावंदों के खुदा अपनी बेटी को बचा ले, अपनी बेटी को बचा ले खुदावंदों के खुदा। हाय रब्बिल या रबासी बेबे बे रबी अदीहिबा ओ हालेलुया रबा यहोवा सी बाबा बाबा रबा दहाया बोरा बीसा। अब्बा यीशु के नाम से अपनी कुदरत को जहां पे बेटी समरीन पतरस मसीह मौजूद है अपनी कुदरत को वहां पे उंडेल दे खुदावंदों के खुदा। ओ खुदावंद तू हमारा अच्छा चौपान है। ओ खुदावंद तू बेटी समरीन का अच्छा चरवाहा है। ओ खुदावंदों के खुदा जब तेरी भेड़ें खुदावंदों के खुदा जख्मी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, ओ खुदावंदों के
खुदा आप उन्हें अपने कदों पे उठा लेते हो खुदावंद अपनी भेड़ों को। आए खुदावंद के खुदा मैं शुक्र करती हूँ कि आप समरीन के पास आ गए हो। आपने समरीन को आगे और पीछे से घेर रखा है, आपका दाना हाथ समरीन पर बढ़ा हुआ है। ओ खुदावंद के खुदा कोई उसकी जवानी की हकारत ना करने पाए यीशु के नाम से। ओ खुदावंद के खुदा जब कोई शरीर उसकी तरफ बढ़े तो जलकर भस्म हो जाए, नाश हो जाए, तेरी कुदरत उसके अंदर ठहर जाए, तेरा जलाल उसके अंदर ठहर जाए, पाकरू की आग ठहर जाए खुदावंदो के खुदा। आए खुदावंदो के खुदा यीशु मसीह के नाम से। आए खुदावंदो के खुदा आप शरीर के चौपान, आप आए खुदावंदो के खुदा समरीन बेटी समरीन पतरस मसीह के चौपान हो और समरीन को किसी बात की कमी ना होगी। आप उसे हरी हरी चिरागाहों में बिठाते हो, आप समरीन को राहत के चश्मों के पास ले जाते हो, आप समरीन की जान को बहाल कर देते हो। ओ खुदावंदो के खुदा आप समरीन को अपने नाम की खातर सदाकत की राहों पर ले चलते हो, बल्कि का मौत के साया की वादी से समरीन का गुजरो, वो किसी बला से नहीं डरेगी, क्योंकि यीशु जी मैं जानती हूं कि आप अच्छे चरवाहे हो और आप अपनी बेटी के साथ हो। ऐ खुदावंदो के खुदा आपने अपनी बेटी के सर पे तेल मला है और उसका प्याला लबरेज होता है। ओ खुदा बाप यकीनन भलाई और रहमत तेरी बेटी समरीन पतरस मसीह के साथ रहेगी और खुदावंदो के खुदा वो तेरे घर में, ओ खुदावंद तेरी हजूरी में, तेरी बारगाहों में, ओ खुदावंदो के खुदा अब से हमेशा तक खुदावंद तेरी हजूरी में रहेगी और शादमान होगी और एक बड़ी गवाही के साथ निकलेगी। ओ खुदावंदो के खुदा और वो लोगों को गवाही देगी। आए खुदावंदो के खुदा बचा ले अपनी बेटी को। आए खुदावंदो के खुदा मिलकर उसकी नजात पर शादियाना बजाएंगे। आए खुदावंद किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन खुदावंद हमें तो तेरी ही आस है। आए खुदावंद अपनी बेटी को बचा ले, आए खुदावंद अपनी बेटी को बचा ले, आए खुदावंद उसके घर वालों को अपना पीस दे। ओ खुदावंदो के खुदा ने अपने कदमों में झुका, इंस्टेड ऑफ वो इधर उधर भागे खुदावंदो के खुदा वो तेरे कदमों में झुक जाएं। ओ मुनाजातें करें, शफायत करें, रोजे और दुआ में ठहरें। आए खुदावंदो के खुदा और आप अपनी बेटी को, आप अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढ निकालोगे। हाँ खुदा मैं जानती हूँ कि आप अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढ निकालोगे। हाँ खुदा मैं शुक्र करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ, क्योंकि आपका कलाम फरमाता है कि तुम अभी कह भी ना चुकोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हारी इल्तिजाओं को सुन लूंगा, मैं तुम्हारी मुनाजातों को सुन लूंगा। हाँ खुदावंदो के खुदा मैं जानती हूँ आपने हमारी इल्तिजाओं को, मुनाजातों को सुन लिया है। हम सब मिलकर खुदावंदो के खुदा आपकी हजूरी में झुकते हैं। यीशु उस शरीर को नाबूद कर दे, उस शरीर को नाबूद कर दे जिसने उसको किडनैप किया है, जिसने उसको उठाया है। और खुदावंदो के खुदा जो शरीर ने छुपकर उसके लिए जाल बिछाए हैं, आए खुदावंदो के खुदा हम पाक रूह की कुव्वत और कुदरत से, हम पाक रूह की आग से उनको भस्म कर देते हैं, जला देते हैं, राख कर देते हैं उनके सारे मंसूबों को। और जिस जाल को उन्होंने तेरी बेटियों के लिए बिछाए हैं ओ खुदा वो आप ही उसमें फंसे और उसी हलाकत में गिरफ्तार हों। लेकिन खुदावन तेरे लोग तुझ में नजात और शादमानी और जिंदगी और हमेशा की जिंदगी और कसरत की जिंदगी पाएंगे। ओ वो तुझ में शादमान होंगे, वो तुझ में खुशी मनाएंगे। हाँ खुदावंदो के खुदा अपने फजल वाले हाथ को बढ़ा दे। यीशु मैं बेटी समरीन पतरस मसीह के बिहाफ पे आपसे बिन्नत करती हूँ। आए खुदावंदो के खुदा आपने कलामे हक में कहा मैंने तुझे आगे और पीछे से घेर रखा है और मेरा हाथ तुझ पर बड़ा हुआ है समरीन। ओ खुदावंदो के खुदा मैं जानती हूँ कि आप उसके साथ हो खुदावंद, क्योंकि आपने कहा मैं तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा, मैं तुझसे कभी भी दस्तबरदार ना होऊंगा, बल्कि मैं अब से हमेशा तक तेरे साथ रहूंगा। तू जहां जहां जाएगी मैं तेरे साथ हूंगा। ओ यीशु मैं जानती हूँ वहां पे मौजूद हो जहां पे समरीन है। आए खुदावंदो के खुदा मैं शरीरों को ओ खुदा पाक रूह की आग मांगती हूँ। ओ खुदा मैं समरीन के चौगिर्द पाक रूह की आग मांगती हूँ। ओ खुदा जब शरीर उसकी तरफ बढ़े तो जलकर नाश हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदा मैं तेरी कुदरत को देखना चाहती हूँ, मैं तेरे जलाल को देखना चाहती हूँ। मैं एक बड़ी गवाही को खुदावंदो के खुदा इसी प्लेटफॉर्म पे ओ खुदावंदो के खुदा तेरे लोगों के साथ बयान करूंगी कि मेरे खुदा ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ खुदावंदो के खुदा हम शुक्र करते हैं, हम शुक्र करते हैं, हम शुक्र करते हैं कि आप कादिर हो, आप कादिर मुतलिक हो, आप सब कुछ करने की कुदरत रखते हो। यीशु के नाम से हम मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। मेरे अजीजों खुदा का हम शुक्र करते हैं, खुदा के नाम की तारीफ करते हैं।
ضرور پریئر میں ٹھہریے گا, ضرور اس براڈ کاسٹ کو شیئر کیجیے گا کہ خداوند ہماری بیٹی کو مشتاق رنداوا خداوند آپ کو برکت دے, مجاہد یعقوب خداوند آپ کو برکت دے, ہاللیلویا. سارا کمبل خداوند آپ کو برکت دے, ہاللیلویا. للت ماتھر خداوند آپ کو برکت دے, ہاللیلویا. نیر خداوند آپ کو برکت دے. کلام میں جیسے لکھا ہے کہ ہم شفاعت کرتے رہیں, مناجات کرتے رہیں, ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں, تو ہم نے دعا کرنی ہے, ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرنی ہے. میرے عزیزو, شفیق اکرم خداوند آپ کو برکت دے, راکیش خداوند آپ کو برکت دے, شمعون خان خداوند آپ کو برکت دے, سنڈریلا کیسر خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گلوریا گوری خداوند آپ کو برکت دے. خداوند یسوع مسیح ناصری, آپ جتنوں نے مجھے جوائن کیا آپ سب کو برکت دے, آپ سب کی حفاظت کرے, آپ کے بیٹوں کو, آپ کی بیٹیوں کو خداوند ہمارا خدا بچا کے رکھے, اپنی پناہ میں محفوظ رکھے. میرے عزیزو, ہم سب مل کر اپنی بیٹیوں کو یہ برے کے خون میں, یسوع مسیح کی حضوری میں ان کو چھپا دیتے ہیں. سو کیپ پریئنگ فار یور چلڈرن, اپنے بچوں کو یسوع مسیح کے خون میں چھپا دیجئے. یسوع مسیح کا خون خود ہم سب کے بیٹوں اور بیٹیوں کی رکشا کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے, بچاتا ہے, چھڑاتا ہے. تو یسوع مسیح کے خون میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چھپائیں. جب اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, جاب پہ جاتے ہیں, اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کریں, اپنے بیٹوں کے لیے دعا کریں, تاکہ خدا ان کے ساتھ ساتھ رہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو برکت دے. پھر ملیں گے خدا کی حضوری میں اس کے ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق. گاڈ بلیس یو آل. you